नमस्कार दर्शक बंधु आम एमती एक गाँव में आसी पहुंचीचु जो किसी लोक माने बिना गाई रखी बिना गो पालन करी से माने बजार रु क्षीर संग्रह करी एठी गोटे पेड़ा प्रस्तुति यूनिट करिसेंती एवं एई पेड़ा प्रस्तुति यूनिट ऊपर आज वीडियो रे जानिबा माने हम चैनल कृषक साथी ओडिशा को नुआ आछंती से माने हम चैनल कृषक साथी ओडिशा को सब्सक्राइब करी पाखर थिया बेल आइकन दबे दियतु जहा फले हमर प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण मन पाखरे पहुंच परिबो। बसी जाए तले ताको कोन करो तले जोड़ा बसी जाए ना लागी जीवो नबड़े लेंटी लागी जीवो न पड़े लागी जो केते लीटर क्षीर आपन ये 5 लीटर तो भाई केते बाहरिबो पेड़ा पेड़ा एथरे 5 लीटर क्षीर रे 1200 चीनी पड़िबो 1200 चीनी पड़े तथापि केते वेट केते बाहरिबो 2 किलो खंडे बिचरा 2 हबो किलो खंडे माउसी बर्तमान आप चीनी ऐड कले आज्ञा तो ये केते समय चीनी ऐड करी बसैबे आधा घंटा खंडे लागिबो आधा घंटा खंडे तो आधा घंटा पर से तार बहलिया हैला पर आपण ताको बाहर करे धीरे धीरे अठाळी अंश आसी जीवो आगे आसला परे तळे ओल्हेई देकी ठंडा करले पागो टाइप रे आगे माउसी ये बर्तमान समय हो गला पेड़ा पूरा प्रस्तुत हो गला तो ये आपको बर्तमान पे कौन करिवे ये पागो प्रस्तुत हो गला एवारू पागो होला एमती सुखेला परे ताबे ये टाण हो गला परे बाहरिबो पागो टाइप रो होई गोला बाहरिबो
जो प्रस्तुत करुछन्ते आपण ये गरम हबार केते समय पर ताको प्रस्तुत करुछन्ते एटा हम क्षीर कलेक्शन करिकी जानलो क्षीर कलेक्शन करिकी चुली पे चुली लगे काठ दाळू जाली खिटा मारिकी खुआ हला पर हला पेड़ा आज्ञा खुआ पेड़ा एटा कोदी आज्ञा खुआ बाहर करी बर्तन आधा घंटा पर ठंडा हला पर उषुम थिवो पेड़ाटा तयारी हबो आज्ञा पेड़ा तयारी माने हल्का उषुम थिबो हल्का उषुम बेसी उषुम हेले कोन पेड़ा करि परिबी हल्का उषुम जदि ठंडा हे गला भी हबनी ठंडा हेले हबनी जदि अति गरम रहिला हबनी हल्का मध्यम अनुसार जे हल्का उषुम रे पेड़ाटा तयारी हुए आज्ञा अच्छा एई पेड़ा तयारी करी हमें चंडीगढ़ पेड़ा बेल प्रसिद्ध कहती चंडीगढ़ पेड़ा प्रसिद्ध केमिति यही थानुआ बासिंदा पेड़ा नहीं चंडीगढ़ बेपार करते चंडीगढ़ करते यही बेपार करी पिला परिवार बर्तमान ये जो क्षीर जो रेट हो गवर्नमेंट जो बढ़ेगा ओमफेड उपर गाँवली क्षीर बर्तमान कहते तुम ओमफेड क्षीर आण 60 टका लीटर देगी आमको दब 50 टका लीटर हो पार ये जो क्षीर बर्तमान रेट उपर बेसी आ लाभवान ना आज्ञा पोषौनी पेड़ा 5 टका 10 टका पेड़ा कला लोक कहते 5 टका 10 टका एत रेट आज्ञा आम कौन कर माउसी ये जो पेड़ा आपण तयारी करूछंती बहुत डिजाइन आपण देइछंती तार जेमती 5 टंका जो पेड़ा रही तार मध्य डिजाइन अच्छी 10 टंकिया जो पेड़ा रही तार मध्य डिजाइन अच्छी तो ये डिजाइन टा आपण केमती कोन करूछंती डिजाइन तो सब प्रकार अच्छी जे जो डिजाइन कर पारो जते प्रकार स्टाइल करले भी चले आज्ञा हमर ए पेड़ाटा छांचो जेतु अच्छी आ किछि नाही हमें ए गोटे प्रकार करछु डिजाइन आ आज्ञा एटा छांचो गोटे स्वतंत्र छांचो आपण करछंती अच्छी हां आज्ञा सेमती सब प्रकार जो प्रकार डिजाइन कर परिबे आज्ञा तेणुकरी छांचो 5 टंकिया छांचो अच्छी 10 टंकिया छांचो अच्छी आपन हिसाब रे आपण ताको बनाउछन से अनुसार बनाउछो मेनली आपण आगुर कटक रे व्यापार करथले कटक ता पर धीरे धीरे कटक जगतपुर चौबियर में फास्ट टांगी आज्ञा तो कान खान आज्ञा पर पर आपण एठी व्यापार कले हमर चंडीखोल ले चंडीगढ़ बेपार नहीं मिल प्रथम बेपार मोर सारे जगतपुर आज्ञा प्रथम बेपार मोर जगतपुर टांगी आ चौबियर तापर कटक अच्छा मेनली को मास रे बेसी व्यापार हुए जनवरी डिसेंबर टा बेपार हुए आ जेतोले टूरिस्ट सब आसंती जनवरी डिसेंबर माने वेस्ट बेंगल जो टूरिस्ट माने आसंती से छतिया रे वेस्ट बेंगल टूरिस्ट आसंती छतिया रे गाड़ी रखी की जो चाहा फा पियंती सेही समय रे से माने बेसी एको किणी की नै थांती अच्छा पेड़ा रो प्राइस जेते बळे केते टंका रो आपण व्यापार आरंभ कले 50 वर्ष होने आपण 20-25 सेते बळे रेट कोन थला पेड़ा रे गोटे पेड़ा रेट थिला टंकी किया थिला 2 टंकिया थिला 5 टंकिया थिला एटा सेते 25 टका थिला क्षीर सर कम थिला आज्ञा 10-12 टका क्षीर सर थिला ओमफेड सर थिला केते 30 टका थिला लीटर आज्ञा से टाइम रे बेपार से टाइम जो सस्ता जो पेड़ा होतला से विषय बर्तमान जो क्षीर हेला 60 टका लीटर एना आ टंकी के आसु ना 2 टंकी आसियो आज्ञा खाली ना 5-10 क्षीर दर बढ़िला तो पेड़ा दर बढ़िला बढ़िला गुजराती किलो हेला 4000 टका चीनी किलो 50 टका हम कोन करियो दियो अच्छा मौसा ये पेड़ा आधर खंजी चंदी एटा केमती कोन आईडिया टा आपनकर केमती आसला कि आधर खंजी के हमें व्यापार कर हमर एटा होची गुटे हाद्य हमर गुटे एटा अछि सेटा सदडा हबो पेड़ा आज्ञा माने अबे छांचर उठै देमु ए देखो कोन होची दो साइज हला परे तापरे आबे ए सौदाडी अच्छा सौदाडी के नेला परे चंडी करले व्यापार करू अच्छा याकू पुनी केमती नियंती एमती धरि के हाथ रे धरि बिक्री सिक्का अछि सिक्का रे लगे के हां बॉस के आपन निजे बाबू आपन देखि चंडी के आपन को ख्याल करनी बॉस कतरे काकुड़ी पेड़ा व्यापार करछंती आज्ञा ए व्यापार कर अच्छा एटा गुना सिक्काटा जानिबी की आनो देखो केमती ए व्यापार होछ ए कि लाभ कोन आमी आमु के सुरक्षा दरकार देखो हैला अच्छा एम देले साइकिल नै नहीं देखो साइकिल नो गाड़ी छै देखो ए देखो एमते बॉस को रखी अच्छा एमदी पेड़ा बोली रखी
ଡାକିଲା ପରେ ଯେ ଯାହା ଟମାଟୋ 2ଟା ଦରକାର 5ଟା ଦରକାର 20ଟା ଦରକାର 30ଟା ଦରକାର ଏଇଆ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ବେଶୀ କୋଉ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ବେପାର ହୁଏ? ବେପାର ବାପା ଶୀତ ଦିନ ଶୀତ ଦିନକୁ? ଶୀତ ଦିନ ଖରା ଦିନ ପୁରା ଡାଉନ ରହୁଛି ଆଉ। ଶୀତ ଦିନେ କାହିଁକି ବେପାର ଅଧିକା ହୁଏ? ଥଣ୍ଡା ଦିନଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଖରା ଦିନରେ ଇଏ ବେପାର ଚାଲିବନି ମିଠା ଜିନିଷଟା। ଆଚ୍ଛା ଶୀତ ଦିନେ ବେଶୀ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି କି? ନାଇଁ ଟୁରିଷ୍ଟ କିଛି ଜଣ ସେଇ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆଚ୍ଛା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ବସରେ ଯିବା ଆସିବା। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଫେମସ ପେଡା ବୋଲି ଆଗରୁ ରେକର୍ଡ ଅଛି ବୋଲି ଏଟା 100 ବର୍ଷର ଯୋଜନା। ମୋର 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ମୋର 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କଣ ଏଇ ପେଡାରୁ? ଏଇଠୁ ତାପରେ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା ଯାହା ହଉଥିଲା ଏଇକିନା ହଉନି କଣ ଆମେ 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କଣ ଛାଡିବୁ ୟାକୁ କୋଉଠି ଆମେ ରହିପାରିବୁ କି ଆଉ ରଖି କୋଉ କମ୍ପାନୀ ରହିବନି କି ରଖିବେନି ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ନା ଯଦି ଯାହା ହଉଛି ହଉଛି ଆମେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ତଥାପି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ଥାଏ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଦେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପେଡା ଖାଇବା। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପେଡା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଶୋଇଥିବେ ପେଡା ବୋଲି ଡାକିଦେବୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ କହିବେ ଏଇ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆଜ୍ଞା ପେଡା। ଆଚ୍ଛା ଲୋକ ବସରେ ଯାଉଥିବେ ଶୋଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ପେଡା ଡାକିଦେଲେ ଉଠିବେ ଛାଣୁଆଲ ବାଲା ପେଡା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ହେଇଗଲା ଉଠିଯିବା ଏଇଆ ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଘଟଣା। ଆଚ୍ଛା ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଡାର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଅଛି? ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ପଇସା କେତେ ଟଙ୍କା? ଗୋଟେ ଅଛି 10 ଏଇଟା ଅଛି 5 ଟଙ୍କା ଗୋଟା ଅଛି 10 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯଦି ନେଲେ କହିବେ 100 ଟଙ୍କା କେତେଟା 11ଟା ଦିଆହବ କୋଉଟା 10 ଟଙ୍କିଆଟା ଆଜ୍ଞା ଆଉ 5 ଟଙ୍କିଆଟା 22ଟା ଦିଆହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବାପା ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ପେଡାର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା? ସେତେବେଳେ 2 ଟଙ୍କା ଥିଲା 50 ଟଙ୍କାର ପେଡା ନେବେ ଠୁଙ୍ଗାରେ ଫୁଲ ଗୋଟା ପୁରା ଫୁଲ ଏକିନି 300 ଟଙ୍କାର ପେଡା ନ ଠୁଙ୍ଗା ପୁରୁନି କାହିଁକି ନା ସବୁ ବଢିଗଲା ରେଟ୍ ନା କୋଉଟା ନେଇନି ଓମ୍ଫେଡ ଗୋଟା କେତେ ଆମେ 30 ଟଙ୍କା 27 ଟଙ୍କା କିଣିଦେଲୁ ଏକିନି 32 ଟଙ୍କା 33 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଆମେ କୁଆଡୁ ଆସିବ ସେଠୁ ଲାଭ 20-25ଟା ପେଡା ବା ଗୋଟେ ଓମ୍ଫେଡ 30 ଟଙ୍କା ଛାଡେ ଯିବ ଆଜ୍ଞା 50 ଟଙ୍କା ବାହାରିବ 50 ଟଙ୍କା ବାହାରିଲେ ଲାଭ କଣ ମୋର? ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ବାପା କଣ ବି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ଅଛି ଏଠି ଲୁକା ଯୋଉରା ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଗରୁ ଆଚ୍ଛା ଆଗରୁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କହିନି ମୋର ଖିଆଲ ନାହିଁ ବା ବହୁତ ଆମ ଥାନାରୁ ପେଡା ହଉଛି ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସୁସ୍ଥଳ ପେଡା ନ ନେଇକିରି ଏ ପେଡାକୁ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପେଡା ଯୋଉ ଗୁଲା ପେଡାକୁ ଆଣ ଏ ପେଡା ଖାଉନାହାନ୍ତି ସୁସ୍ଥଳ ପେଡା ଖାଇବେନି ସେ କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋଟେ କେମିକାଲ କଣ ଦିଆ ହଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ହଉଛି ବାସ୍ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ନା ସେ ଏଇ ପେଡା ଯେମିତି ଦେଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବୋଲକି ଇଏ ପେଡା ପେକ୍ କରି ଆମେ ଦଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଇଏ କିନା ଚାହିଦା କଣ କମିଗଲା ଓମ୍ଫେଡରେ ସେ ତାର ସାର ସବୁ ବାହାର କରି ସେ ତାଙ୍କର କେମିକାଲ ପୁରେଇ ପାଉଡର ପୁରେଇଲେ ଚାହିଦା ଟିକେ କମିଲା ରେକର୍ଡଟା ଅଛି ବୋଲି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପେଡା ଯେମିତି ହେଲେ ବେପାର ହଉଛି ଆମ ଗାଁ ଘର 50,000 ଟଙ୍କା ଆସୁନି ବାବା ଲାଭ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଆପଣ କେବେ ଗାଈ ରଖି ସେଥିରୁ କ୍ଷୀର ବାହାର କରି ତାକୁ ପେଡା ବନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସେ କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା ନା କରିଛନ୍ତି? ନା ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ପାରିବୁନୁ ଆଉ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ପାରି ହବନି କାହିଁକି ନା ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ନା 50-55 ବର୍ଷ କେତେ ଖଟିବ ତାପରେ ଗାଈ ଧନ୍ଦା ବୁଝିବ ନା ବେପାର ବୁଝିବ କୋଉ ଧନ୍ଦା ବୁଝିବ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ ଘଟଣା ତାପରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଚାକିରିଆ ଟିକେ ରଖିବ କି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ରଖିବ ସେ 10,000 ଟଙ୍କା ନବ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଆ ହଉଛି ସିଷ୍ଟମ ନହେଲେ ଗାଈ ରଖିବାକୁ ଆମେ କଷ୍ଟ କରିବୁ ମାଲ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଦିଆହବ ଫେର ସେଇ ଓମ୍ଫେଡରେ ନେଇକି ଦେବୁ ସେ ପାଉଡର ପୁରେଇକିରି ସେ କେମିକାଲ ବୁହାବୁହି କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ ଏଇଆ ହଉଛି ଘଟଣାଟା ନହେଲେ କିଛି ନୁହଁ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଲିଟର କ୍ଷୀର ଆଣନ୍ତି? ମୁଁ ଆମର 40 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଆସିବ ପର ଡେ? ପର ଡେ ବେପାର ନେଇକିରି ନା ହାଣ୍ଡିଟା ସରିଗଲା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଯେତେଟା ଦରକାର ତାର 20ଟା ଓମ୍ଫେଡ 25ଟା ଓମ୍ଫେଡ ସେ ଅନୁସାରେ ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ପେଡା ଯଦି ନ ସରିଲା ଧର 20ଟା ଜାଗାରେ 10ଟା ଆସିବ 10ଟା ଜାଗାରେ 15ଟା ଆସିବ ଏଇଆ ହଉଛି ସିଷ୍ଟମ। ଆଚ୍ଛା ତ ଆପଣ ବେପାରକୁ କେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି? ମୋର ବାପା ଠିକ ନା ପୁଅ ଯାଇ ସକାଳୁ ମୁଁ ବେଳେ ସକାଳୁ ପଳାଏ ସକାଳୁ ଯାଇକିରି ଠିକ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସେ କାହିଁକିନା ଖରା ହଉଛି କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆସିକିରି ଖାଇ ପିଇକିରି ଫେର ଯାଇ 2ଟା ବେଳକୁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା 2ଟା ବେଳକୁ ଆପଣ ବାହାରିବେ? 2ଟା 12ଟା 12:30 ଏଇଆ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏମିତି ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣ ବେପାର କରିବେ? ବର୍ଷେ ଆଉ କେତେକିଆ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଆଉ ବେପାର କରି ଆଉ ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନା କିନ୍ତୁ ଘରଟା ଅଚଳ ବୋଲି ମୁଁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ ସମୟ ଆଉ ନାଇଁ ନା ଆମର ଆଉ ଯିବାକୁ ଘରଟା ଅଚଳ କରି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ନା ଉନ୍ନତି ମାନେ ଆଗରୁ 20 ବର୍ଷ ତଳ କଥା ଘଟଣା ମୁଁ କହୁଛି ସେତେବେଳେ ଯାହା ଲାଭ 2 ପଇସା ହଉଥିଲା 1000 ଟଙ୍କା ବିକିଲେ ଟଙ୍କା 200 ଆସୁଥିଲା 2000 ଟଙ୍କା ବିକୁଥିଲେ ଟଙ୍କା 500 ଆସୁଥିଲା ସେଥିରେ ଘର ଦ୍ୱାର କରିକି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିକିରି ଝିଅ 2ଟା ବାହାଘର କରିକିରି କଷ୍ଟ ଭାରି ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା ଖରା ତରାରେ ବୁଲିକି ସେଥିରେ ପୁଅ ପାରି ନଥିଲା ପୁଅ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଥିଲା ଝିଅ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ସେଗୁଡା ଟିକେ କ୍ଷୀର ଶସ୍ତା ଥିଲା ନା କ୍ଷୀର ଶସ୍ତା ବୋଲି କଣ 12 ଟଙ୍କା ଥିଲା 15 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଖାଣ୍ଟିକିରି ଆମେ 2 କିଲୋ ଆଣୁ ଏଇ ତ କ୍ଷୀର ଟୋଟାଲ କୋଉଠି ମିଳୁନି ଯୋଉଠି ଆମେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ସେ ପାଣି ପୁରେଇଲେ
ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କଣ କନୁ ଓମ୍ଫେଟେ ଧଇନୁ ଆଗ ଓମ୍ଫେଟେ ଧରିକିରି ସେ ଓମ୍ଫେଟେ ସେ ତାଙ୍କର ପାଉଡର ପୁରେଇଲେ ଆମେ ଆଣିକି ତାକୁ ହାଣ୍ଡିକି ନେଇ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ବେପାର କନୁ ଆଉ ଏଇକିରି ଯୋଉ 1000 ଟଙ୍କା ବିକିଲେ ଟଙ୍କା 200 ଆସୁନି ଆଉ ଟଙ୍କା 2000 ଯଦି ବିକିବ ଟଙ୍କା 500 ଆସିବ ସେ 500 ଟଙ୍କାରେ କିଛି ନୁହଁ ଆମେ ଆସୁ ଆସୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ଏ ପାନ ବିଡି ଏଇଆ ଆଉ ଏଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ହଉଛି ତ ଆପଣ ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ସ୍ତରରେ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କେବେ? କଣ କେମିତି ବଡ ତେର କରିବା ସେଇ ଓମ୍ଫେଟେ ଯେହେତୁ କ୍ଷୀରଟା ଯଦି ଆମେ ସବସିଡି ଟିକେ ରିହାତି ମିଳନ୍ତା ଆମେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଗାଈଟା ଆମେ ପାରିବୁନୁ ନା ବୟସ ଅନୁପାତରେ ମୁଁ ଆଉ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ଖଟିବି ଆଉ ଖଟି ହବନି ନା ଏଇ ତାପରେ ଗାଈ ଆଣି ବାନ୍ଧି ଦେଇକିରି କ୍ଷୀର କୋଉଠୁ କରିବୁ ମୁଁ ଟାଇମ ହେଲେ ଆମେ ଯିବୁ ବେପାରକୁ ଆଉ ଟାଇମ ନହେଲେ ଗାଈ ବେପାର ତ ଲାଗିବ ଆଉ ଆମେ ଯିବୁ କୁଆଡେ ସେଇ ଓମ୍ଫେଟା ବାଲାକୁ ଦେବୁ ସେଇ କେମିକାଲ ପୁରେଇକି ଫେର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଲୋନ ଫୋନ ଗୋଟେ ଯଦି ମିଳିଯାନ୍ତା ସେଟା ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଦେଇ ବସିଯାନ୍ତା